କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ କଣ ହେଇଛି ପଞ୍ଚସଖା ଗଣ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ଦର୍ଶନ ରହିଥିଲା ତାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ ଜାଣିବା କାହା ବିଷୟରେ ତା ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାତାରେ ନୋଟ ଲେଖିଦେବେ। चैतन्य महाप्रभु द्वारा पंचसखा कौन रही आध्यात्मिक प्रभाव से विषय आम बर्तमान जान से रचना कौन रोक बर्तमान आम पढ़ा आध्यात्मिक प्रभाव मुख्य अंश। वैष्णव दर्शन द्वारा गभीर भाव में प्रभावित होते। बर्तमान आम देखा से रचना 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 असीम प्रेम रही ईश्वर प्रति असीम प्रेम एवं व्यक्तिगत अभिज्ञतार गुरुत्व देते एवं व्यक्तिगत अभिज्ञतार